ଆମ ମା ପାଠଶାଳାରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ଜଣେ ମା ହେଉଛନ୍ତି ମାମା ପ୍ରିୟଙ୍କା ପରିଡ଼ା। ସିଏ ତାଙ୍କର କର୍ମମୟ ଜଞ୍ଜାଳ ସହିତ ନିଜ ଶିଶୁକୁ ଦେବ ଶିଶୁ କରି ଗଢି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆମ ମା ପାଠଶାଳାରେ ଠିକ ସମୟରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ ନେଇ କଣ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। जय श्री राधे कृष्ण। जय गुरुदेव। समस्त मोर प्रणाम। हे मोर पवित्र दिव्य आत्मा, जो दिन जानिले तुम मो गर्भरे अछ सेबेठु प्रत्येक मुहूर्त मो लगी सुखद एवं आनंददायक हो जाइछि। मु से परमात्मा निकटरे प्रार्थना करुछि तुमर मन निर्मल हो, विचार दिव्य हो एवं तुमर कर्म सारा संसार लगी उपयोगी हो। तुम कौन साधारण आत्मा नुह, तुम विशेष उद्देश्य नहीं यह धरा पृष्ठ को आसुच। मु तुम लगी सकारात्मक पवित्र एवं प्रेम भरा वातावरण बनैबा पूर्ण चेष्टा करुछि। जय गुरुदेव।